that gun, whoa. Yo, kamusta mga kaibigan? Welcome back again to my YouTube channel. Okay guys, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng glowing outline scribble. And bago natin simulan to, sa mga di pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. And kailangan muna natin i-download tong FlipaClip and KineMaster and game. Open na natin yung KineMaster, click natin yung create sa gitna, tapos yung 16:9, then click natin yung media, punta tayo sa downloads, lagay natin yung sample video, yan, then okay, then play natin, check natin, yan, then save natin, export, yan. Wait natin. Then punta na tayo sa may FlipaClip. Then click natin yung create. Tapos lagyan natin ng name. Lagyan natin ng Scribble. Yan. Done. Then click natin yung choose background. Yan. Then palitan natin ng kulay. Gawin natin kulay green. Yan. Okay. Then create project. Yan. Then click natin yung tatlong tuldok sa may taas. Then click natin yung add video. Yan. Then lagay natin yung na-export natin sa may KineMaster, gallery, albums, and sa may video. Yan. Yan, lagay natin. Okay. Then yan na yung frames. Lalagyan natin ng scribble effect. Wait lang natin. Yan. Yan na yung lahat ng frames ng video. Yan. Then, punta tayo sa may unahan. Yan. Pwede na tayong mag-draw. Yan. Click natin yung sa may pen. Yan. Tapos click natin yung ink. Just sa ink, pwede natin palakihin o palitin yung lalagay nating ink. Yan. Pero mas maganda pag yung sakto lang. Yan, 5. Then, click natin yung color. Sa color, pwede ka mamili kahit anong kulay. Yan. Then, mag-draw na tayo. Pwede natin yan i-zoom. Yan, zoom natin. Then, pwede na tayo mag-draw. Yan. Yan. Kahit anong i-draw mo, pwede. Ikaw bahala kung saan ka mas nagagandahan. Yan. Yan. Zoom nyo lang. Then, yan. Yan. Then, punta tayo sa may ulo. Lagyan natin ng kulay. Yan. Yan, lagyan natin. Yan. Kulay lang. Kulayin natin ng kulay blue. Yan. Then, punta tayo sa may sapatos. Lagyan natin. Yan. Lagyan din natin ng design. Yan. Zoom mo lang. Yan. Then, lagyan natin. Yan. Kulayan lang natin. Ayusin natin maigi. Yan. 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 Tapos punta tayo sa may damit. Ayusin natin yung sa may damit. Yan. Zoom lang natin. Yan. Kapalan natin ng konti. Yan. Yan. Then, zoom natin. Punta tayo sa isa pang sapatos. Lagyan din natin ng design. Yan. Lagyan natin ng design. Yan. Yan. Yan.
Tapos pag nagkamali ka, click nyo lang yung arrow na bilog sa taas, yung back, yan. Yan. Then, ayusin lang natin. Back natin, yan. Then, punta tayo sa may iba pang frame. Yan. Sa may 5. Then, baguhin natin yung kulay. Kahit anong kulay pwede nyo ilagay dyan sa gagawin nating clip. Then, yan. Pag nagkamali ka naman, pwede rin yung erase. Yan. Click nyo yung erase. Yan. Yan. Sa may pen naman, click natin yung pen. Pwede kayong mamili ng kahit anong pen dyan. Yan. Katulad nyan. Then, erase natin. Yan. Then, balik natin sa may pen. Yan. Then, mag-draw na tayo ulit. Yan. Diyan tayo sa may legs. Yan. Yan. Zoom natin. Yan. Kapalan lang natin. Yan. Tapos, sa may baba. Yan. Yan. Tapos punta tayo sa kulay. Palitan natin ng kulay. Ibang kulay naman. Yan. Sa may kamay, lagyan natin. Yan. Yan. Fast forward na natin. Makinig muna kayo sa sounds. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. My life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? I live inside my own world of make-believe.
Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yan, pag okay na, punta tayo sa may layer. Click natin yung layer. Yan. Tapos, yung 100, click natin. Dapat pagiging invisible siya. Yan. Ito, click natin yan. Yan. Dapat magiging kulay green yung frame na ginawa natin. Yan, dapat ganyan. Yan. Yan. Check natin. Yan. Kulay green lahat. Yan. Yan, green lahat. Dapat ganyan yan. Naka-invisible lang. Then, click natin yung tatlong tuldok sa may taas. Then, make a movie. Click natin. Yan. Yan. Sa may clip a clip, dapat naka-off lang yung watermark. Yan. Naka-off lang siya. Tapos, make a movie. Click na natin. Wait lang natin. Then, okay na. Punta na tayo sa may KineMaster. Yan. Then, delete lang natin. Create sa gitna, 16:9. Then, media. Lagay natin yung na-export natin na video. Yan. Yan. Lagay lang natin. Okay. Then, punta tayo sa may layer, media. Yan. Layer, media. Tapos, yung nagawa natin sa may clip a clip na movie. Yan. Movies. And, set as full screen lang natin. Yan. Click natin yung full screen. Then, okay. Then, click lang natin ulit. Then, click natin yung chroma key. Then, enable lang natin. On natin. Yan. Then, ayusin lang natin yung settings. Yan. Yan. Then, okay. Then, check natin. Yan na guys. Makakagawa na kayo ng glowing outline scribble. Yan. Then, check ulit natin. Yan. Yan. Then, click natin yung sa may scribble. Yan. Yung effects. Then, click natin yung sa may adjustment. Sagad lang natin yung sa may gilid. Yan. Yan na guys. Sana marami kayo natutunan. And see you in my next video. And thank you for watching. Bye-bye.